Sabemos que só na nossa galáxia existem cerca de 200 mil milhões de estrelas e que muitas delas são muito parecidas com o Sol que ilumina o nosso planeta. Porém, ainda não sabemos onde começa nem onde acaba o universo. Não sabemos onde foi criado, não conhecemos o seu tamanho nem as leis que o regem. E acima de tudo, não sabemos se existe vida inteligente em algum outro ponto do cosmos ou se estamos sós. Existen indicios de que algo extraño pasa. ¿Cómo no va a haber posibilidades de que exista vida extraterrestre? 200.000 millones de estrellas en nuestra galaxia y nuestra galaxia es simplemente una motita de polvo en la inmensidad del universo. Tiene que existir vida. Somos uma espécie de náufragos do cosmos. Nós estamos neste momento a navegar numa jangada a 30 km por segundo, à procura eventualmente de outro, um outro que seja compatível ou não com a nossa existência. Vivemos num planeta médio que orbita em volta de uma estrela que não é muito grande, num sistema solar bastante comum, no interior de um dos milhares de galáxias que povoam o universo. Podemos realmente afirmar que somos uma espécie única? Si tuviéramos que pensar si alguna vez hemos sido visitados por entidades de otros planetas, yo estoy convencido de que probablemente esas entidades habrían llegado a nuestro planeta antes incluso de que existiera el ser humano. Penso que há muito de angústia, de solidão, de procura de respostas, de procura de encontrar o irmão, o outro, que nos diga que de facto não estamos sozinhos. La hipótesis es muy arriesgada, pero ¿por qué no? ¿Por qué vamos a restringirnos a lo que nos manda y nos ordena el sistema establecido, que nos pone unas orejeras y que nos dice de este límite, de esta cerca, no puede uno salirse porque es estigmatizado y condenado? Bien, yo soy una oveja rebelde. Quando se estuda um fenómeno OVNI em profundidade, acaba por se aceitar em 90% dos casos que se trata de um cometa, um balão meteorológico, sugestão coletiva, um protótipo militar ou simplesmente imaginação popular. Mas nem sempre. Es probable que entre tantos casos, entre tantos miles de casos, exista uno que podría mostrar que nos hayan visitado desde fuera. No dia 24 de julho de 1947, perto do Monte Rainier, no estado de Washington, desaparece um avião de combate a incêndios. Kenneth Arnold, um piloto local, preparou o seu Calera 2 e partiu à sua procura. O céu estava limpo. E de repente algo lhe ilumina o cockpit, começa a fazer ali impressão na cara, e ele tenta perceber o que é que se passa ali e, olhando pela janela do seu avião, repara que há ali uns objetos. Perante ele e sobre o Monte Rainier, Arnold avistou 9 aeronaves em formação. Voavam em linha reta, eram muito finas, circulares e não tinham cauda. Não eram aviões, mas também não sabia com o que se deparava. Se puede decir que cuando Kenneth Arnold vio platillos volantes en junio de 1947, fue el día que todos vimos platillos volantes por primera vez. Logo após a Segunda Guerra Mundial, em 1945, dá-se início ao período conhecido como Guerra Fria. As duas grandes potências, Estados Unidos e a União Soviética, disputam a hegemonia militar, social, cultural e económica do planeta. Embora este confronto não chegasse a dar origem ao que teria sido a Terceira Guerra Mundial, o mundo da espionagem, o controle sobre a informação e a paranoia quanto ao que o inimigo pudesse estar a tramar apoderou-se do panorama internacional. Kenneth Arnold era un patriota norteamericano. En consecuencia, él jamás pensó que lo que había avistado pudieran ser naves de otro planeta. Estamos enmarcados en un contexto de Guerra Fría y él lo que quiere es tratar de ajudar a seu país. Uma vez estávamos ainda muito próximos da explosão de Hiroshima e Nagasaki e, portanto, estavam com medo. Ele pensou que pudesse ser um protótipo qualquer dos russos, dos soviéticos, e que, ainda por cima, o facto de andarem tão rápido pudessem transportar ogivas nucleares eventualmente, e, portanto, ele assustou-se um bocado com isso. Um dos primeiros a entrar em cena foi o FBI como responsável pela segurança nacional e a imprensa. Arnold tentou explicar o que tinha visto perante os jornalistas.
Falou de uns objetos que se moviam a grande velocidade e que faziam manobras quase impossíveis, como se fossem discos quando chocam contra a água. Sem querer, Kenneth Arnold tinha dado início à era dos discos voadores. Ele espalhou-se e ele tornou-se uma celebridade a nível mundial. Las emisoras de radio empezaron a ofrecer recompensas a cambio de un platillo volante auténtico. En esa época nadie se imaginaba que podrían ser del tamaño de una nave espacial. Así que cuando las personas presentaban objetos diciendo que los habían visto caer del cielo, la mayoría de las veces eran pequeños, como platos o platillos, o incluso no tenían forma de platillo, ou a tazas incluso. Mas o Kenneth Arnold acabou por ser o primeiro ufólogo neste conceito, no sentido em que ele próprio começou a fazer as primeiras investigações sozinho, a ir entrevistar outras pessoas que tinham tido avistamentos. Ele queria saber mais, queria saber o que era isto, o que é que se passava. Basicamente tinha uma ideia de que aquilo era um fenómeno real. Y, por tanto, no era para brincar. No. Kenneth Arnold fue una persona muy sincera que solamente explicó lo que había visto. 9 objetos que habían sobrevolado y que no sabía lo que eran. O sea, todo el fenómeno de los platillos volantes podría deberse a un error de contexto, a una mala interpretación. Ya meses después de la experiencia, hizo una reflexión en voz alta muy interesante. Y es, aquí parece que todo el mundo está loco, menos yo. Sofreu bocado com pressões no sentido de, não sabemos se do governo, se de militares, mas alguém lhe bateu à porta e disse claramente que ele devia parar de falar sobre aqueles acontecimentos. La historia de los platillos volantes quizás empezó con Kenneth Arnold aquel día, el 24 de junio, pero los ovnis en sí ya llevaban siglos observándose en el cielo. La península ibérica ha jugado un papel importante dentro de esta casuística y también encontramos registros antes de la fecha en la que Kenneth Arnold tuvo su avistamiento. Sem ir mais longe, 10 anos antes do avistamento de Arnold e quando ainda não existia a palavra OVNI, algo muito similar àqueles discos voadores já cruzava os céus da Península Ibérica. Em 1936 começa a Guerra Civil Espanhola, um período em que a população se mostra muito mais preocupada com a pobreza ou com os bombardeamentos do que com uma possível visita extraterrestre. Fue un conflicto en el que uno de cada 20 españoles, que se dice pronto, uno de cada 20 españoles se dejaron la vida, bien en la guerra o bien como consecuencia. En 1936, evidentemente que no era una España preocupada por algo que no existía. Yo creo que ni tan siquiera a partir del 47, cuando empieza la historia moderna del fenómeno OVNI, ni tan siquiera es consciente de que hay un fenómeno que se llama OVNI. Es verdad que antes que Arnold, en España, hemos tenido noticias de avistamientos de objetos en el firmamento que no podemos explicar. Por ejemplo, en la comarca de las Urdes, en el norte de Cáceres, allí la gente hablaba de banastros voladores. Es decir, lo que surcaba aquellos montes desprendiendo una enorme luz que asustaba, de hecho, porque asustaba realmente a los testigos, era lo más parecido a esos cajones que hoy podemos ver en los que viven las avispas. Pero, por ejemplo, si te vas a la zona de Sevilla, hay un caso fascinante que protagoniza un señor que se llama Juan el Palmareño, ¿no? Y él, muy cerca de Aznalcóllar, va en su coche conduciendo y a muy poquita distancia se le coloca lo que él identifica como un autobús volador. Em Maiorca e após uma dura batalha no dia anterior, os 80 defensores da fortaleza de Pollença, que ainda se mantinham de pé, vêm aparecer 3 objetos circulares sobre o mar. Temerosos de que se tratasse de um novo ataque, tomaram posições. Os soldados descreveram-nos como umas aeronaves com forma de disco que voavam de forma impossível. Los muy diversos testimonios que vieron ovnis durante la Segunda Guerra Civil Española obviamente no podían estar influenciados por nada, porque es más, ninguno de los testimonios que yo conozco lo asocia a extraterrestres. Ven cosas asombrosas. Defensores da posição de Peñón de la Mata em Granada afirmam ver surgir um novo artefacto metálico a 200 metros de altura. Ante a impossibilidade de ser identificado como uma nave espacial na Espanha de 1938, as descrições referem um enorme sombrero mexicano cor de alumínio mate como a roda de um carro. Ao passar precisamente por cima do lugar que os soldados defendiam, estes chegaram a vislumbrar janelas escuras nas laterais. Girava sobre si mesmo e emitia algo parecido a vapor. Hay un caso que me parece tremendamente sólido y en el que
tenemos como testimonio una fotografía que fue publicada por el diario ABC, mostrándose en el momento en el que los combatientes están formando parte de una batalla, como si quisiera entrar en la foto, como si realmente ese objeto no identificado quisiera pasar a la historia. Y una familia de temporeros que trabajaba en la zona de Yeste, de Peñascosa, en Albacete, aseguraba que en aquel lugar algo aterrizó en mitad de los campos, pero ojo, no solo aterrizó, sino que es que incluso de aquel cacharro, de aquel aparato, de aquella supuesta nave, descendieron dos seres que estuvieron conviviendo con los temporeros, no trabajaban con ellos, no les aleccionaban de ninguna forma, pero sí parecían observar. Esto ocurre, como te digo, en el mes de febrero del año 1937. Vários habitantes de uma pequena povoação da região de Cáceres receberam pouco tempo depois, em 1939, várias visitas de um ser com pernas de metal cuja aparição era quase sempre precedida de um forte clarão. Tinha o aspecto de um soldado estranho que caminhava a passos largos e de forma desajeitada. Cuando el testigo está referenciando que está viendo algo en los cielos, no te habla de un fenómeno ovni, te habla de una cafetera voladora, porque para él era lo más cercano que tenía a lo que era su monotonía diaria. 5 meses mais tarde, nas montanhas de Alcarria, um tenente e o seu assistente depararam-se com um artefacto com cerca de 11 metros, suspenso a 2 metros do solo. Na base, uma coluna de luz suportava 2 pessoas que as testemunhas julgaram ser agentes do Generalísimo. Protótipos nazis? Primero, no hay ni una sola evidencia que en 1936 al 39, ni una, hubiera naves de tipo discoidal desarrolladas en Alemania, como después sí hay proyectos, o sea, un poquito después. Pero segundo, lo interesante es que simultáneamente y a veces en el mismo mes en que se dan esas apariciones en España, encontramos apariciones similares en todo el globo. A Força Aérea Espanhola era muito reduzida e antiquada. A primeira ajuda da Alemanha foi materializada em 20 aviões Junkers, mas nenhum desses aviões correspondia às características descritas pelos testemunhos. Uma aeronave circular na Espanha de 1938? Si los hubiera visto Kenneth Arnold, hubiera dicho, esto es lo que vi, ¿no? Es lo más parecido a un platillo volador. Pero de ahí a pensar que la enorme cantidad de sucesos que se produjeron, no solo en tiempos de la Guerra Civil, sino antes y después en nuestro país, sean todos explicables desde el punto de vista de un prototipo militar. Embora seja verdade que os alemães chegaram a conceber e a construir alguns artefactos com asas circulares, isso só foi feito anos depois, de modo que dificilmente poderiam estar a sobrevoar os céus espanhóis. Pensar que los ovnis son una influencia de la ciencia ficción creo que es un error, porque la ciencia ficción no deja huellas, y los ovnis, en ocasiones, han dejado una huella física que se ha podido estudiar, que se ha podido investigar. Sombreros mexicanos, cafeteiras e autocarros voadores. Enquanto as descrições daqueles objetos estranhos se identificavam com artefactos facilmente reconhecíveis na Espanha dos anos 1930, os serviços de informação dos Estados Unidos estavam prestes a situar-se perante um fenómeno novo, sem nome e para o qual ainda não dispunham de protocolos de atuação. Tinham passado apenas 16 dias desde o avistamento de Kenneth Arnold, quando no Novo México se ia produzir um acontecimento que passaria à história como a primeira tentativa de ocultação do fenómeno OVNI por parte das autoridades, e ao mesmo tempo, como o caso mais conhecido de uma possível visita extraterrestre ao nosso planeta, o caso Roswell. No dia 10 de julho de 1947, Mac Brazel, capataz do rancho Foster, encontrou os restos de um estranho objeto metálico. Comunicado a descoberta às autoridades locais e perante a suspeita de que poderia tratar-se de alguma experiência militar, o xerife George Wilcox entra em contacto com a base aérea de Roswell. 2 horas depois, todo o perímetro estava sob controle militar. La Fuerza Aérea Norteamericana informa de la captura de un platillo volante en los alrededores de la localidad de Roswell. Quem emite este comunicado é o oficial de Relações Públicas, o tenente Walter Hood. Horas mais tarde, desde Washington, é desmentida esta informação e assegura-se que o objeto voador encontrado no Novo México não passa de um balão meteorológico. Por mucho que hayan intentado echar arena encima de Roswell, es evidente que ahí ocurrió algo raro y, en opinión mía y de mucha gente que vivió en Roswell en aquella época, allí cayó una nave extraterrestre. O caso Roswell passou a ser considerado ultra secreto.
Porém, os protagonistas do evento não foram completamente silenciados, apesar de todos eles afirmarem ter recebido visitas do Exército e do FBI. Ahora ya no se habla de una nave, se habla incluso hasta de 2 naves extraterrestres que se estrellan en el desierto de Nuevo México. Son recuperados varios cadáveres, uno de ellos de los tripulantes incluso podría estar herido, murió un tiempo después. O xerife Wilcox contou à sua família que um disco voador se tinha despenhado no rancho Foster, que tinha visto os cadáveres de alguns alienígenas e que chegaram inclusivamente a encontrar um com vida. A agência funerária Ballard de Roswell, que dispunha de um contrato para proporcionar serviços à base aérea, recebe uma chamada de um oficial que solicita 3 caixões, o mais pequenos possível, e que pudessem ser hermeticamente fechados. O próprio Marcelo assegura que se tratava de uma nave espacial e que os militares chegaram a substituir as peças que ele encontrou pelas de um balão meteorológico. Despenhou-se realmente em Roswell uma nave extraterrestre? E se assim for, chegaremos algum dia a saber o que aconteceu ao alienígena encontrado ainda com vida? Temos outros casos, temos o Filipe Corso, para um coronel da Força Aérea, que afirma ter tido contacto com os destroços do Roswell, que esteve lá, que assistiu, que viu o corpo de um dos seres no leito da morte, fez uma série de confissões a dizer que, enfim, que havia realmente uma campanha para descredibilizar e que Roswell tinha sido de facto real. Corso afirma que, a certa altura, se apercebeu que os radares interferiam na sustentabilidade desses chamados UFOs, ou OVNIs, e que assim que os militares se aperceberam disso, começaram a direcionar o radar no sentido de os fazer cair. Corso diz que muita da tecnologia, muito do desenvolvimento tecnológico que houve no século XX foi devido à reengenharia da recuperação que houve de certos objetos que caíram, que os militares tiveram acesso e que conseguiram recuperar essa tecnologia, e daí o desenvolvimento dos computadores, dos ecrãs de plasma, enfim, todo este muito acelerado progresso que nós tivemos no século XX resulta de facto, a começar por Roswell e de outros que tenham acontecido que têm a ver. Casualidade ou não, nos 20 anos que se seguiram ao incidente de Roswell, a humanidade alcançou um desenvolvimento tecnológico inimaginável poucos anos antes. A década de 1940 foi marcada pelo controle de energia nuclear. Como consequência da Segunda Guerra Mundial, desenvolveu-se o radar e constroem-se os primeiros computadores eletrónicos. Entretanto, as casas enchem-se de eletrodomésticos. Em 1950 é inventado o cartão de crédito. Em 1953, Watson e Crick descobrem a estrutura do ADN. Em 1958, desenvolvemos o chip. Em 1961, Yuri Gagarin torna-se o primeiro astronauta e nasce a tecnologia laser. Em 1967, quando já somos capazes de produzir micro-ondas, leva-se a cabo o primeiro transplante de coração. Apenas 2 anos depois, o ser humano pisa a Lua. Se de facto estas pessoas que dizem que participaram em equipas de recuperação, com certeza que tiveram acesso a outro tipo de tecnologia deles. Com certeza que tiveram a trabalhar em como perceber como é que aquilo funcionava, mas estamos a negar acesso a essa informação. O ex-ministro da Defesa canadiano, Paul Hellyer, é também uma das pessoas que diz que Roswell é verdade. Sabe que existe uma campanha de descredibilização. El testimonio más potente para mí es el de un muchacho, un joven, en aquel entonces, cuyo padre estaba destinado en la base de Roswell, inmediatamente después del caso, pero que vivió, habló con muchos testigos, y este hombre se convirtió luego en el único doctor en ciencias que, con su doctorado debajo del brazo, y siendo además ingeniero y siendo piloto de pruebas de primerísima línea, pisó la luna. Era el doctor Edgar Mitchell. Dr. Edgar Mitchell, 6º homem a pisar na Lua, foi muito claro em dizer que falou com pessoas dentro do governo e dentro de outras estruturas que lhe disseram ou que lhe confirmaram que há mais para além do fenómeno OVNI e que, inclusive, aquilo que aconteceu em Roswell foi real. Cuando él no solo se ha jubilado, sino que ya le da lo mismo lo que le digan, se ha convertido en uno de los mayores combatientes acerca de que el gobierno americano tiene naves capturadas. Recentemente, finais de junho, inícios de julho de 2012, Chase Brandon, ex-operativo da CIA, veio dizer que tinha acesso a informação acerca do Roswell e que o Roswell de facto poderia acontecer.
Temos o coronel Philip Corso a dizer que Roswell foi verdade, temos o astronauta Edgar Mitchell a dizer que Roswell foi verdade e agora temos um apelativo da CIA dizendo que Roswell foi verdade. Que verdade é esta que nós precisamos de saber e que não é dada a público? Otro de los casos que podríamos comparar con Roswell sería el extraño suceso que aconteció en el año 1994 en una población gallega llamada Serra de Outer. 18 de enero de 1994. Infinidad de testigos en diferentes puntos de Galicia describen la aparición en los cielos de una bola luminosa que va dejando tras de sí un rastro también de luz, ¿no? La mayoría de ellos se refiere a un objeto que avanzaba en trayectoria descendente, ¿no? La noche anterior se han estado viendo luces en los cielos, se han oído estruendos brutales y cuando se han acercado a una zona muy cercana a este pueblo se han encontrado con un cráter descomunal. Bueno, hacia allí se dirigieron los astrónomos y lo que se encontraron allí pues era una imagen dantesca, ¿no? Era un enorme cráter en una ladera de unos 29 metros de largo por 13 de ancho y 1,5 de profundidad. Que además, fijaros, ha provocado que árboles, pinos, carballos también, centenarios de varias toneladas de peso, allí algo ocurrió. Dentro de ese equipo de científicos hay algunos que creen que el cráter fue provocado por algún tipo de objeto desconocido, pero lo cierto es que no había absolutamente nada. Había la aparición de un objeto extraño en los cielos, cuyas características no eran propias ni de un objeto natural, ni de ningún objeto artificial conocido, y por otro lado un cráter del que no sabían absolutamente nada. Sí es cierto que algunos vecinos de la zona decían que pocos días después de ese supuesto impacto habían visto por la zona militares. Si los ovnis son naves interestelares, cabe la posibilidad de que esos ovnis estén tripulados. Y si están tripulados, esos ovnis pueden maniobrar y por lo tanto averiarse. Y si se averían, cabe la posibilidad de que esos ovnis caigan al suelo. Kenneth Arnold não foi o primeiro a deparar-se com eles, e Roswell não é o único caso em que as autoridades decidem impor a lei do mais absoluto silêncio. São os mesmos objetos voadores a que eludem todas as culturas desde que o homem é homem? São realmente objetos voadores não identificados ou sabemos muito bem do que se trata? Não podemos explicar o que eram aquelas aeronaves com as quais se deparou Kenneth Arnold em 1947, nem a que se despenhou poucos dias depois em Roswell. Mas podemos afirmar que 10 anos antes de lhes começarmos a chamar OVNIs durante a Guerra Civil Espanhola, esses mesmos discos voadores já se deixavam ver nos céus da Península Ibérica. Aparecem ocultos entre os restos arqueológicos, protagonizando as nossas lendas, camuflados nas nossas religiões e descritos milhares de vezes nas páginas da história. São cada vez mais os investigadores que afirmam termos sido visitados por uma civilização extraterrestre desde o início dos tempos. E se for verdade, a melhor maneira de obter respostas é, sem dúvida, formular a pergunta adequada. Teorias da conspiração, ficção científica ou paranoia. A verdade é que todas as potências contaram com organismos encarregados de recolher informação e investigar o fenómeno OVNI. Yo entiendo que cuando, por ejemplo, entidades militares se interesan tanto por este tema es porque algo hay detrás de ello, ¿no? Actualmente, si tú vas a una agencia gubernamental y les preguntas si existe un fenómeno OVNI, nunca te lo van a negar. Sí existe, está fotografiado, está ahí. Los gobiernos tendrán más información acerca de estos temas que nosotros, pero eso no significa que tengan una idea más clara de lo que está sucediendo. Alto segredo, matéria reservada ou informação classificada. Estamos perante um fenómeno sobre o qual ninguém quer falar de forma oficial. Sabem realmente muito mais do que nós? Se assim for, diziam-nos. Si los organismos oficiales, fueran militares o gubernamentales, tuvieran más información, yo entiendo que no nos lo dirían, simplemente porque estoy convencido de que la han tenido y la tienen
Y no lo dicen. Los militares, que son quienes más conocen de estas historias, no nos dirán jamás que se han producido contactos abiertos entre el gobierno norteamericano o el gobierno ruso y una civilización extraterrestre. Si el poder quiere eliminar el tema OVNI de nuestras vidas, lo primero que tiene que hacer es que a ti no te importe. Na eventualidade de facto estes objetos serem de fora, chegam cá com recurso a tecnologia, com recurso a combustível, um tipo de tecnologia brutal. Como é que íamos utilizá-la? Era para que fins? Existe un gran miedo en las altas esferas a que este tema algún día estalle y empecemos a pedir explicaciones sobre por qué se nos ha mentido tanto. Em meados dos anos 1970, o ser humano, já capaz de dar pequenos saltos no espaço, viu-se preparado para encarar a procura de vida noutros planetas. As sondas Mariner e Viking foram as primeiras a aproximar-se da órbita de Marte e a atingir a sua superfície. Se bem que a possibilidade de lá encontrar vestígios de vida inteligente estava completamente descartada, em 1976, a sonda Viking envia para a Terra uma série de imagens demasiadamente inquietantes. Donde aparentemente surgen una suerte de canales, varias estructuras con forma piramidal de un tamaño evidentemente gigantesco, y lo que más llama la atención es la que es denominada a partir de ese instante como la Esfinge de Marte, ¿no? Un rostro que está mirando hacia arriba y que la verdad es que así de primeras uno lo observaba y evidentemente estábamos ante una cara que miraba hacia el cielo. A primeira reação da NASA foi explicar que se tratava de um simples jogo de luz e sombras. O certo é que umas horas depois a mesma sonda volta a tirar outra fotografia já com o Sol noutra posição e a fotografia é exatamente igual. Outra vez uma cara. A cara seria meia hominídea, meia leão. Tem cerca de 1,5 km de altura e cerca de 3 km de comprimento. Portanto, é uma estrutura bem grande. Era uma espécie de uma esfinge e, portanto, haveria aqui uma relação eventual com a civilização egípcia. Para além daquela cara, existem outros monumentos interessantes. Existe uma pirâmide. A pirâmide também tem 5 lados, é uma estrutura gigantesca, enorme, toda perfeita. Pero, para colmo de males, cuando llegan las fotografías al gran público, se demuestra que han sido retocadas. Hay algunos que hablan de la conspiración de Marte. Simplemente hay que tener un programa determinado de diseño y con eso ya puedes transformar la peor de las fotografías en la mejor de las fotografías. Imaginemos los medios que tienen determinadas agencias, ¿no? En este caso la NASA, si hubieran querido, esto es un supuesto, para manipular unas imágenes que a lo mejor no interesaban demasiado que surgieran. Em 1984, uma expedição científica chega à Antártida para recolher amostras de meteoritos. A solidão e as condições do continente gelado conservaram-nos intactos. Esta rocha converter-se-ia pouco depois na peça-chave sobre as investigações em Marte. Pesa quase 2 kg e é conhecida como ALH. Em 1996, a NASA apresentou à imprensa como um meteorito marciano com marcas fósseis de certos seres vivos. Desde então, este aerólito e outros recolhidos em várias partes do globo originaram um debate aceso na comunidade científica sobre estarmos sós ou não perante a prova definitiva de que em Marte também houve um momento em que houve vida. A NASA, ao longo dos tempos, das várias sondas que foi lá enviando, aproveitou sempre, apesar de sempre dizer que lá não havia nada, foi sempre tirando mais fotografias, mais fotografias, mais fotografias, mas sempre descredibilizando. ¿No? Pero fíjate qué curioso, resulta que esas caras se ubican en Marte justo en la misma zona en la que en la Tierra, si hiciéramos una correspondencia, estarían situadas nuestras pirámides. Podríamos inferir, por tanto, que están realizando un espejo del cielo en la Tierra. Algunas de esas construcciones tenían diferentes ángulos rectos y tenían diferentes proporciones entre sí que eran lógicas, o sea, como si fuesen las ruinas de una antigua ciudad. Lo que puede haber habido ahí es algo que se nos escapa. Ahora, vestigios de otro tiempo hay. Como se nos quisesse dizer alguma coisa, a cara de Sidónia parece estar a olhar diretamente para o nosso planeta.
esa cara puede ser un retrato de un ser humano o un retrato de un homínido, dando dos posibles mensajes. Una, estamos muy cerca, tan cerca como para recrearos. Segundo, un homínido. Nosotros, a lo mejor podría ser una fotografía de un homínido al que intervenimos en el pasado para crearos a vosotros. Se as imagens obtidas pela sonda Viking sobre a região de Sidónia mostram realmente as ruínas de uma civilização extinta, encontramos-nos perante a possível resposta a um dos maiores dilemas da humanidade. Posiblemente Marte, antes de ser ese planeta asesinado por una colisión meteórica que devastó parte de su casquete norte, pudo albergar vida y pudo albergar una vida desarrollada tecnológicamente. ¿Podríamos venir de esa misma civilización? ¿Seríamos, por lo tanto, hijos de los marcianos? Desconhecemos qual seria o impacto sobre a população se alguma destas teorias se chegasse a confirmar. Por isso, para qualquer governo, uma descoberta desta envergadura seria tratada sem qualquer dúvida como matéria reservada. Si los científicos supieran algo que nosotros no sabemos todavía, tardarían un tiempo por lo menos en contárnoslo. Si nosotros encontramos seres vivos en otros lugares del universo, será, sin lugar a dudas, el descubrimiento más importante en la historia de la humanidad. Porque demostraremos, y además lo demostraremos palpablemente, que la vida es una consecuencia de la evolución del universo y que además los seres humanos que nos creemos de esa forma tan orgullosa, los únicos, los más potentes, etcétera, nos daremos cuenta de que en realidad no somos más que un accidente congelado en la evolución del universo. La NASA realiza cientos de investigaciones y descubrimientos cada año y no lo hace públicos por la cortina y el telón que hay sobre el tema de los ovnis, para que la sociedad de alguna manera siga viviendo en su burbuja. If you imagine looking out above the Earth's atmosphere into the dark, starry night and imagining the immensity of the universe, it would be rather discomforting to think that we are the only sentient beings out there. I think it would make the universe feel like a much more pleasant place if we realize it's somewhere out there on another rock orbiting another star like our own. Could be another sort of being, perhaps similar to us, perhaps not so similar, looking back in our direction and wondering if we existed. El problema es que todavía hay culturas, pueblos, religiones que rechazan la idea de que pueda existir la vida extraterrestre. Nós, criados à imagem de Deus, eles são criados à imagem de quem? Si el poder quiere ocultar una cosa, lo primero que tiene que hacer para ocultarlo es que a ti no te interese. Si los americanos, por ejemplo, presentaran alguna prueba de la existencia de vida en otro planeta, podría causar más problemas políticos y religiosos, y no sé dónde nos llevaría eso. Esta informação, podendo vir a público, poderia criar algum pânico social. Si la civilización humana hubiera contactado o tuviera oportunidad de hacerlo en un futuro relativamente cercano con una civilización extraterrestre, no nos íbamos a enterar hasta pasado mucho más tiempo, hasta que no estuvieran atados y bien atados todos los cabos que permitieran a nuestros gobiernos de la Tierra tener una cierta seguridad de que aquello no constituye un peligro para nosotros. Terás de alguma forma problemas, é verdade. Eu também compreendo que a democratização do acesso a uma tecnologia demasiado potente pode ser complicado, porque nós, enquanto seres humanos, somos muitas vezes muito maus no emprego da tecnologia, não é? Somos muito animais e, portanto, aí também se compreende que possa haver algum controle de informação. Em 1953, a Força Aérea dos Estados Unidos coloca em marcha o projeto Livro Azul, com o objeto de determinar se os chamados OVNIs constituíam uma ameaça para a segurança nacional. Foram recolhidos 12.618 relatórios, dos quais 701 foram classificados como inexplicáveis. O projeto chegava à conclusão que era aconselhável empreender uma campanha de desacreditação para diminuir o interesse público. Pedia a utilização de meios de comunicação, incluindo a Walt Disney, psicólogos, astrónomos e pessoas famosas, para ridicularizar o fenómeno e propor sempre explicações o mais convencionais possível. Para muitos investigadores, são estas as bases da política da Força Aérea, não só depois do relatório do projeto Blue Book, mas também na atualidade. Una de las conclusiones a las que llegan es que deben
ocultar la información, desprestigiarla, desmentirla, hacer una campaña desinformativa que lleve al público a hablar cada vez menos acerca de los ovnis. Estas conclusões e estes protocolos de atuação foram exportados para todos os países do bloco ocidental. Os Estados Unidos sentiam a necessidade de saber o que acontecia. Ahora, en España hay evidencias de muchísimos casos de naves extrañas caídas y ocultadas por los americanos en colaboración con Fuerzas Armadas Españolas. Las investigaciones oficiales del gobierno español, del entonces llamado Ministerio del Aire, comienzan a raíz de un sondeo que efectúa por todas sus embajadas el gobierno de los Estados Unidos, instado por la Agencia Central de Inteligencia, instado por la CIA, en donde se solicita información a cada uno de los países a través de sus diferentes embajadas sobre investigaciones que se puedan estar llevando a cabo por militares respecto a ovnis. En 1968, el gobierno de Franco manda una circular para que cualquier información relativa al fenómeno ovni o posterior observación a partir de esa fecha sea notificada al Ejército del Aire. Y es así como se inicia la carrera de los expedientes o la clasificación de los no identificados en suelo español. A partir de esa fecha se empieza a acumular, por tanto, una ingente cantidad de informes. Y cuando sucedía algo, los que preguntaban eran los oficiales norteamericanos, e incluso cuando algún piloto descendía de su avión después de haber observado algo extraño en los cielos, su testimonio lo ofrecía por escrito, lo entregaba por un lado al ejército español, pero por otro era consultado también por el ejército norteamericano. Em 1992, o Ministério da Defesa espanhol inicia um processo de desclassificação de casos relativos a OVNIs através do Comando Operacional Aéreo. Nestes são recolhidos 90 dos casos que foram investigados. Perseguições através de caças, avistamentos, detecções de radares civis e militares, aterragens de objetos estranhos ou inclusivamente aviões comerciais que foram obrigados a aterrar perante a presença de artefactos desconhecidos. A partir de 1991, que se empieza a desclasificar toda la información contenida en esos archivos, más de 2.000 páginas, lo que ocurre es que cada informe viene acompañado de una conclusión. Aquello que no encajaba con esas explicaciones que eran, vamos a denominarlas así, convencionales, se decidía suprimirlo. Y por lo tanto es una desclasificación llena de taras y llena de problemas. Los investigadores se dieron cuenta de que había partes que habían sido literalmente mutiladas, que había añadidos sospechosos. Primero, no se han desclasificado ni mucho menos todos los informes que se conocen. Faltaban películas, faltaban fotografías, viajeros que iban a bordo de aviones habían filmado un ovni y les habían sido requisados. ¿Dónde están esas filmaciones? El suceso de diciembre del año 1990 en Galicia, cuando durante nada más y nada menos que 12 horas una serie de objetos no identificados aparecen en las pantallas de radar. Aquello motiva únicamente un expediente de 2-3 folios, sin embargo lo que sucedió fue mucho más grave. Se sabe y se conocen otros documentos que son mucho más importantes. Podemos llegar a concluir sin ningún riesgo que no se ha dado a conocer toda la información. No es creíble. Los análisis que se han hecho no son creíbles y son una manipulación burda. Dentro de la desclasificación ovni española hay casos muy importantes. Yo te podría decir que evidentemente el que es un clásico, ¿no? El caso Manises. Caso Manises. Este relatório descreve como, no dia 11 de novembro de 1979, um avião Super Caravelle da companhia TAI com 109 passageiros levanta voo de Maiorca com destino a Tenerife. O piloto e a tripulação observam uma série de luzes vermelhas que se dirigem em rota de colisão para eles. Nervosos pedem informações via rádio, mas nem o radar militar nem a torre de controlo, apesar de captarem o sinal daquele objeto, conseguem dar uma explicação. La conversación que mantienen los pilotos con torre de control es absolutamente fascinante porque te das cuenta del temor tan tremendo que muestran estos pilotos ante algo que desconocen, que sube y baja a una velocidad vertiginosa. Mudaram a rota e levaram o avião para evitar uma possível colisão, mas aquelas luzes fizeram exatamente o mesmo e colocaram-se a apenas 500 metros. Ven-se obrigados a aterrar de emergência no aeroporto de Manises. También desde el propio aeropuerto de Manises, los responsables civiles del aeropuerto pudieron ver aquel objeto. Era a primeira vez na história que um avião comercial se via obrigado a aterrar devido a um avistamento de um OVNI.
Pouco depois, o exército faz descolar um caça-Mirage da base aérea de Los Llanos. É levada a cabo uma incrível perseguição durante mais de 3 horas. El propio Fernando Cámara, que era el piloto que manejaba este Mirage, pues asegura que aquello está jugando con él, que no es capaz de cogerlo y que eso, sea lo que sea, no pertenece a una tecnología humana. Él dice que logró aproximarse y dibujar una especie de diábolo, es decir, de 2 triángulos que estarían unidos por el vértice. Esa es la estructura que él habría podido avistar y para él no cabía la menor duda que aquello que estaba persiguiendo era un objeto que maniobraba inteligentemente. La explicación que te da el Ejército del Aire a través de los informes que se emiten después de la desclasificación es, por un lado, chimeneas argelinas, unas chimeneas de Argelia, la luz se ve y el piloto lo confunde, el piloto del avión Super Caravelle y el piloto del avión caza lo confunde, y por otro lado, planeta Venus. Es decir, estamos ante una explicación absolutamente sesgada y manipulada. Yo diría que hay más casos en los que se sabe que participó el ejército, que hay informes oficiales que no se han dado a conocer, que casos que se hayan dado a conocer. Oficialmente se han perdido, no se han archivado. Extraoficialmente y por lógica tenemos que pensar que algo se quiere ocultar sobre ese tipo de eventos. Um dos casos mais alarmantes que ocorreram na Península e que não aparece na desclassificação é o que aconteceu em 1996 na base aérea de Morón de la Frontera. Esta instalación militar es enorme, ¿no? Y hay unas medidas de seguridad tremendas. Una serie de militares que se encontraban de guardia en ese momento observan en la pista de aterrizaje de Morón de la Frontera la aparición de un objeto con la forma más antiaerodinámica que te puedes echar a la cara. Un objeto en forma de Zeppelin enorme, con una serie de luces a su alrededor, y parecía que iba a tomar tierra. Cuando han recorrido prácticamente la mitad de la pista de aterrizaje, pega un acelerón y en décimas de segundo se convierte en un punto de luz lejano y desaparece. Embora o Exército sempre se tenha mantido fiel à postura de negar cada caso, encontramos sérias contradições no interior da desclasificação de 1992. Te digo que tuvieron un fallo porque desclasificaron la conocida como IG 40/5, que es una instrucción, una serie de folios donde te dicen a los militares pues cómo tienen que comportarse ante un testigo, ante la posibilidad de que haya habido un aterrizaje, ante la posibilidad de que haya de esa nave hayan bajado una serie de humanoides. Es decir, si tú no crees, ¿para qué remites eso a todas tus bases y acuartelamientos? Algo detrás hay, cosas tan sumamente completas como son folios en los que tienes que describir cómo es el supuesto tripulante de esa supuesta nave extraterrestre. O fenómeno OVNI foi estudado e manteve em alerta as altas instâncias do Exército durante décadas. Continua a ser importante para eles? Hay un pequeño error, es pensar que el fenómeno en España no es secreto, sigue siendo secreto, sigue clasificándose todo aquello que después de una investigación pueda considerarse como no explicado. Siempre hay algún segmento dentro del ejército y por supuesto en su colaboración con el ejército norteamericano que está pendiente del tema. Si algún ovni cae en el territorio nacional, inmediatamente será cercado y habrá sobre él, se tenderá el pacto de silencio que hay en torno a este tema. Pero también hay militares que estando dentro de los principales lugares donde se produjeron esos incidentes salen diciendo que no, que lo que allí hay pertenece a inteligencias de otros planetas y que ellos mismos, como gente preparada que han sido como parte de esa USAF, que han estado dentro en el meollo de la cuestión, aseguran que es auténtico. Temos o caso de Robert Dean, sargento, fez parte do comando da NATO nos anos 60 e que diz ele ter tido acesso a um estudo feito pela NATO, que seria uma coisa assim deste tamanho. Nesse estudo já estavam catalogadas quatro espécies de seres humanoides. 2 dessas espécies eram tão idênticas a nós que facilmente seriam confundidas na rua e, portanto, que as altas patentes militares andavam um pouco assustadas porque facilmente, quer dizer, não sabiam se eles andavam nos corredores da Casa Branca ou noutro sítio qualquer e não sabiam. O certo é que nunca ninguém disse que ele não estava a falar a verdade. Eles temos um outro caso, que é o sargento Clifford Stone, também afirma ter estado envolvido numa equipa especial de recuperação de destroços
de OVNIs e que havia uma equipa específica para tratar desse tipo de casos. Eles imediatamente sabiam onde havia caído, ia lá uma equipa isolar o local, tentar recuperar tudo o que havia, fossem seres, fossem só bocados de material. E sim, ele afirma que sim, que viu cadáveres de seres, viu seres ainda vivos de algumas recuperações que fez. Es posible que haya alguien en el gobierno que tenga una idea más clara que nosotros, pero no significa que el gobierno en sí sepa lo que está ocurriendo en el mundo, si algo está pasando. O certo é que uma biografia de Clinton, em que ele afirma que quando esteve candidato à presidência havia duas coisas que queria saber mal chegasse à Casa Branca: quem matou Kennedy e se os OVNIs eram reais. Mas infelizmente nunca soube nenhuma das respostas. Todo esto pertenece a la gran cortina de humo que hay detrás del fenómeno OVNI. Es decir, los gobiernos, los militares, los ejércitos del mundo tienen cada uno cientos, miles de documentos con investigaciones muy explícitas y muy claras sobre el fenómeno OVNI. La cuestión es que cuando se produce un avistamiento y entra inmediatamente en acción un cuerpo militar para ver qué es lo que ha ocurrido, esa información por sistemas se clasifica como materia reservada. Pasa por ser el tema tabú de todos los gobiernos. Todos como que pasan por encima, nadie habla, nadie comenta nada, ¿no? Pero está ahí. Diferentes governos, agências de informação e centros espaciais destinaram orçamentos e desenvolveram investigações com a intenção de saber mais sobre o fenómeno OVNI. Por que investir tantos esforços num fenómeno do qual asseguram nada saber? E, sobretudo, por que razão aquilo que seria a maior descoberta da história da humanidade continua hoje a ser considerada matéria reservada? Se estamos realmente a ser visitados por algum tipo de inteligência exterior ao nosso planeta, há sem dúvida governos e estamentos militares que já sabem a resposta. Os processos de desclassificação da informação secreta revelaram centenas de casos em que o exército se viu envolvido em perseguições, contactos e acidentes aos quais continuamos a chamar não identificados. Imagens surpreendentes obtidas sobre a superfície de Marte, bases militares em estado de alerta, caças e aviões de passageiros obrigados a aterrar. Estamos preparados para saber toda a verdade?